डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डाइजेशन ह्यूमंस क्लास 7th के लिए। डाइजेशन मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो ये जो हम गुज़ा खाते हैं उस गुज़ा को ब्रेक किया जाता है, तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो ताकि हम एनर्जी हासिल करें उससे, टू गेट एनर्जी। ये जो फूड होता है ह्यूमंस में, ये जो डाइजेशन प्रोसेस होती है, इसके लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है बॉडी के अंदर जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसकी मदद से हम जो गुज़ा खाते हैं उसको ब्रेक किया जाता है ताकि हमारे को एनर्जी मिल जाए। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, ये दो चीज़ों का बना होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स। एक को हम बोलते हैं एलिमेंट्री किनाल, और दूसरे को हम बोलते हैं, सेकंड पार्ट इज नोन एज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये दो पार्ट्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जिनकी मदद से हमारा जो गुज़ा हम खाते हैं उसको ब्रेक किया जाता है ताकि हमारे को एनर्जी मिल जाए। ये जो एलिमेंट्री किनाल होता है हमारे बॉडी के अंदर, एलिमेंट्री किनाल बना होता है, कंसिस्ट्स ऑफ बक्कल कैविटी, या जिसे हम माउथ भी बोलते हैं, कंसिस्ट्स ऑफ pharynx, consists of esophagus, stomach, small intestines and large intestines। तो ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, दूसरा पार्ट जो हमारा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आते हैं हमारे सेलिवरी ग्लैंड्स आते हैं, इसमें आते हैं पेनक्रियास, लिवर एट्सट्रा। ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे मौजूद होता है हमारे यहाँ पे, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो गुज़ा होता है वो ब्रेक किया जाता है ताकि हमारे को वहाँ से एनर्जी मिल जाए। तो ये जो ऑल द पार्ट्स, ये जो है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये दोनों चीज़ें मिलकर बनाते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी मदद से हमारा गुज़ा जो है वो ब्रेक हो जाता है ताकि हमारे को एनर्जी मिल जाए। तो पहला पार्ट जो इसमें आता है एलिमेंट्री कैनाल में, वो है बक्कल कैविटी, द माउथ और बक्कल कैविटी, इसे ओरल कैविटी भी हम बोलते हैं। तो ये जो हमारा माउथ जो होता है, द फूड इज टेकन इनटू द माउथ बाय हैंड्स। तो हम हाथ से गुज़ा उठाते हैं और इसको मुंह में डाल देते हैं। दिस प्रोसेस is called इंजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। जो हम गुज़ा उठाते हैं और अपने मुंह में डाल देते हैं, इसको हम बोलते हैं इंजेशन। उसके बाद ये जो गुज़ा होता है, फूड इज च्यूड by our teeth and breaks it into small pieces।
تو یہ جو غذا ہوتا ہے ہمارا جب ہم منہ میں ڈال دیتے ہیں اس پروسیس کو ہم بولتے ہیں انجیشن کے بعد ہمارے جو دانت ہوتے ہیں یہ اس غذا کو چبا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیتے ہیں، پارٹس بنا، تاکہ یہ غذا ہمارے اس سے منہ سے نیچے چلا جائے، ہمارے معدے میں پہنچ جائے، جہاں پہ اس کو فردر بریک کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارا غذا جو ہوتا ہے دانت کی مدد سے اس کو بریک کیا جاتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں میکینیکل ڈائجیشن۔ جہاں پہ دانتوں کے مدد سے یہ جو غذا ہوتا ہے اس کو بریک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو غذا ہوتا ہے یہ جو غذا ہوتا ہے منہ کے ذریعے جب یہ میکینیکل ڈائجیشن ہوتی ہے اس کے بعد یہ غذا یہاں پہ چلا جاتا ہے، فوڈ پائپ پہ پہنچ جاتا ہے۔ غذا جب یہاں فوڈ پائپ میں آ جاتا ہے تو فوڈ پائپ ایک پائپ کی طرح ہوتا ہے یہاں پہ، جسے ہم ایسوفیگس بھی بولتے ہیں۔ تو غذا یہاں سے نیچے چلا جاتا ہے اور یہاں پہ معدے میں پہنچ جاتا ہے اسٹامک میں، جسے ہم اسٹامک بولتے ہیں۔ یہاں پہ غذا یہ بیگ لائک ہوتا ہے، تو جہاں پہ یہ غذا رہتا ہے کچھ ٹائم کے لیے۔ اس کے بعد یہاں پہ جو غذا ہے یہ یہاں سے نکل جاتا ہے، یہاں پہ اسٹامک میں HCl بھی پریزنٹ ہوتا ہے، HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ، اور یہاں پہ پیپسن ہوتا ہے اور میوکس ہوتا ہے وہاں پہ موجود، یا ڈائجسٹو جوس ہوتا ہے۔ تو اس کی مدد سے یہ جو غذا ہوتا ہے یہ بریک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پہ پینکریاز بھی اپنے یہ ڈال دیتے ہیں اپنے ہارمونس، اور یا یہ جو انزائمز ڈال دیتے ہیں، اور یہ لیور جو ہے یہ بھی انزائمز ڈال دیتا ہے، تو جس کی مدد سے یہ جو غذا ہوتا ہے یہ بریک کیا جاتا ہے۔ پینکریاز سے پینکریاٹک جوس نکلتا ہے جس کی مدد سے یہ غذا بریک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ غذا سیدھے پہنچ جاتا ہے اسمال انٹسٹائن میں، اسمال انٹسٹائن کے بعد یہاں پر بھی بریک ڈاؤن ہوتی ہے، اور اس کے بعد پہنچ جاتا ہے یہاں پہ لارج انٹسٹائن میں۔ لارج انٹسٹائن میں وہاں سے غذا میں جو بھی پانی موجود ہوتا ہے اس کو ایبزارب کیا جاتا ہے، تو باقی جو انڈائجسٹڈ فوڈ ہوتا ہے جو ہماری باڈی میں ہضم نہیں ہوتا ہے تو اس کو باہر نکالا جاتا ہے باڈی کے ذریعے تھرو دا اینڈس۔ تو یہاں اس طرح ہماری باڈی کے اندر یہ ڈائجیشن ہوتے ہیں۔ یہاں پہ پہلے غذا منہ سے جاتا ہے، منہ میں ڈالتے تو اس کو انجیشن بولتے ہیں۔ اس کے بعد غذا نیچے جاتا ہے فوڈ پائپ کے ذریعے اسٹامک میں، یہاں پہ اس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ غذا چلا جاتا ہے اسمال انٹسٹائن میں، اسمال انٹسٹائن کے بعد آتا ہے غذا لارج انٹسٹائن میں، تو اس کے بعد اس میں جو بھی انرجی ہوتی ہے اس کو ایبزارب کیا جاتا ہے، اور باقی جو انڈائجسٹڈ فوڈ ہے اس کو باڈی سے باہر نکالا جاتا ہے۔ یہ اس طرح ڈائجیشن ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر ہیومنس میں ود دا ہیلپ آف دا ڈائجسٹو سسٹم اینڈ ود دا ایسوسیٹڈ گلینڈ، جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ گلینڈس ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ایلیمنٹری کینال۔ اور یہ جو یہاں پہ لیور، پینکریاز، یا یہ جو ہے ان کو ہم بولتے ہیں ایسوسیٹڈ گلینڈس، یا ان کو ہم بولتے ہیں ڈائجسٹو گلینڈس۔